प्राची कौन कर दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दनं दीपं ज्योति हरेतु पापं ज्ञानदीपं नमस्तुते। एपटे एपटे देखा एटा सब कौन कर सब रोसई सामग्री अच्छा कौन कौन अच्छी सब चुली हाँ अच्छा सब अच्छे एटा कौन घर चढ़े अंडा दे ना कि अच्छा ये अंडा भी अच्छे वेरी गुड एटा कौन सब रोसई सामग्री हैं अच्छा कौन कौन सब अच्छी सब रखी ना वेरी गुड एटा कौन घरटा तुलसी गच तुला दीप दिखाई ना पुरातन घरटा एटा तोर भी सही रोसई सामग्री ओके सब किए कर डिजाइन सब अच्छा अच्छा चंद्रयान किए कर तीन जन मिसी कर तुम तीन जन हाँ ओके सेटा कौन गोटे देखा जगन्नाथ छवि देखा रख केमती जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र को सजै दियो एपटे देखी सजै दियो एपटे सजै दियो सुभद्रा जगन्नाथ को एपटे आण हाँ जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र प्रभु नहीं कि शिव बाबांकर पूजा करी आनजु हाँ एटा भी तोर रोसई सामग्री अच्छी ओके सब कौन बन रोसई सामग्री काठरे ना कादरे कादुरे काठुरे मिसिकी ओके ओके एटा चुली आउ हांडी ना कौन भात बस ना कौन हाँ ओके ओके तोर भी रोसई सामग्री खाली रोसई करके दौच कि खावा कहीं कि ना खाली रोसई जिन बहुत अच्छी कि खावा जिन कि ना एटा कौन घर घरे किए अच्छी ना नहीं कहीं ना मु रही घरे तू बनईचु हैं ठीक है तोर भी रोसई सामग्री तोर भी रोसई खाली तो रोसई खाली रखीदे जिनस पत्र रोसई किसी करके खाइबा दबु ना ये शुई पड़ा कि दोली हाँ झूला टे शुईगला छुआ
ଆରେ ଝୁଲା 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 ଝୁଲୁ 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 ଝୁଲୁ। ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ? ବଗିଚା। ଆଚ୍ଛା ଗଛପତ୍ର କାହିଁ ଏଇଟା ଉଠିଛି ଆଉ ଭିତରେ ପାଣି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ସାର୍ ଭିତରେ ପାଣି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ସାର୍ ଏଇଟା ଘର, ଏଇଟା କୁଆ, ଏଇଟା ଢିଙ୍କି। ଢେଙ୍କି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କ'ଣ? ଘର। ଆଉ ମାଟିର ଘର ନା? ଏଇଟା କ'ଣ? କୁଅଟା। ଏଇଟା ଗେଟ୍। ପୁରା ଗଛ ପତ୍ର ହେଇକି କରିଛ ଆଉ ବଢ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କରୁଛୁ ନିଜେ? କୋଉଥିରେ କରୁଛୁ ଏଇଟା? ଏଇଟା ସାର୍ ଯୋଉ ବଲ୍ବ ଖୋଳ ନାହିଁ? ହଁ ବଲ୍ ଖୋଳ। ହଁ ସାର୍। ଏଲଇଡି ବଲ୍ ଖୋଳ ତ? ହଁ ସାର୍। ଆଉ ଏଇଟା ସାର୍ ପେପର କପ୍। ପେପର କପ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଚା କପ୍ ନୁହେଁ କି? ହଁ ସାର୍। ଓକେ ଓକେ। ଆଉ ଏଇଟା ସାର୍ ଯୋଉ ସାର୍ କାଗଜରେ। ଓକେ ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ସାର୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଦିମମାନର ସାର୍ ଆଦିମମାନେ କେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଆଦିମ ମାନବ ମାନେ କେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ? ମାଛ ଆଣିକି ଟାଙ୍ଗୁଥିଲେ, ପୋଡ଼ିକି ଖାଉଥିଲେ। ଏଇଠି ମାଛ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ପୋଖରୀରେ ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ରହୁଥିଲେ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କ'ଣ? ନିଆଁ ଜାଳିକି ସେମାନେ ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ହାତ ହତିଆର। ଆଉ ଏଇଟା କାଠି କାଠ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଟିକି ଆଣୁଥିଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଚାଳ ଛପର ଘର। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଧରିଛୁ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୁଦ୍ରା। ଦେଖିବା 50 ପଇସା। ଆମ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲୁ 50 ପଇସା। ଏଇଟା 5 ପଇସା, 20 ପଇସା, 10 ପଇସା, ଆରେ 1 ଟଙ୍କିଆ। ଏଇଟା ସବୁ 10 ପଇସା, 25 ପଇସା, 25 ପଇସା। ଓକେ ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଅନନ୍ତ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି। ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆଗ କାଳରେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଠେକୁଆ। ଠେକୁଆର ଲାଞ୍ଜ କାହିଁଲ? ଲାଞ୍ଜରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଓକେ ଏଇଟା କ'ଣ? ହାତୀ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ସବୁ ଏଇଟାକୁ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ନାଇଁ କି? ହଳ କରାହେଉଛି ନା? ଆଚ୍ଛା ଇସ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ବଢ଼ିଆ। ତୁ ବି ଶଗଡ଼ କରୁଛୁ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଘର। ଏଇ ଏଇଟା କ'ଣ? କୁହ। ଏଇଟା ମାଟି ଚାଳ ଛପର ଘର। ଚାଳ ଛପର ଘର ଗରମ ଦିନ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ କି? ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ସବୁ କ'ଣ ଚାଷବାସ କରାହେଇଛି ସବୁ? ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କ'ଣ? ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଉଛି ପନିକି। କୋଉଥିରେ କରୁଛୁ ଏଇଟା? ମାଟିରେ। ସେଇଟା କ'ଣ ସେଟା? ପରିବା ରଖିବା ସ୍ଥାନ। ଗ୍ୟାସ୍। ଓକେ ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ? ଆଗକାଳର ଘର। ଏଇଟା କ'ଣ? କୁଅ। ଏଇଟା ବିଲ। ଚାଷ ହେଇଛି ନା? ଏଇଟା ଘର। ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ର ଘର କରିଛି ତ, ଗୋଲ ପୁରା। ଓକେ ଓକେ ଏଇଟା ଦେଖିବା। ଏଇଟା କ'ଣଟା? ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଘର। ଗୋଟେ ଛତା ଟାଇପ୍ର କରାହେଇଛି ଆଉ ନା? କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଛ? ଦିନର ବିପରୀତ ରାତି। ଖାଲର ଉଚ୍ଚ ନିଚ। ଜଳର ପାଣି। ଏଇଟା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଗଛର ବୃକ୍ଷ। ପୃଥିବୀ ଧରା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଆମର ଘର, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବାସ କରିଥାଉ। ସାର୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଢିଙ୍କି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଗରେ ଲୋକ
ढेंकी कुटा हो नहीं এটা কোন সবারি সবারি রে কিଏ ଯାଏ ବୋହୂ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନୂଆ ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକି ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଏ ଏମିତି ଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ ଆଚ୍ଛା ଘର କରୁଛୁ ସବୁ ଦେଖିଲି ତ ଏଇଟା କ'ଣ ବଳଦ ଭାବରେ କେଉଁଥିରେ କରୁଛୁ ରେ ଅରିଜିନାଲ ନେଇ ଆସିକି ଥୋଇ ଦେଇଛୁ ନା କ'ଣ ଏଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଝିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ ଅଛି ତାର ଫେସ ଦିଆହେଇଛି କେନେ ଭାଇ ଏଇଟା ଫେସ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ କାଳେ ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ା ଯିବ ଆଉ ନା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବିଶ୍ରାମାଗାର କେଉଁଥିରେ କରାହେଇଛି ମାଚିସରେ ନିଜେ କରିଛ ମାଚିସରେ କରିଛ ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହାତୀ କରିଦେଇଛ କେଉଁଥିରେ କାଦୁଅରେ କରିଛ ହଁ ଓକେ ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ କରିଛ ସବୁ କାଗଜରେ ଦେଖିଆ କାଗଜରେ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛ ରଙ୍ଗରୁ ହଁ ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ପତ୍ରରେ କରାହେଇଛି ନା ଆଉ ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ କରାହେଇଛି ଏଇଟା ପେପର କପ୍ରେ ନାଇଁ କି ଓକେ ଚଢ଼େଇ ବସା ବାଇ ଚଢ଼େଇର ବସା ହଁ କି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଫୁଲ ନେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ପେପର ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରାହେଇଛି ଆଉ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସବୁ ମାଟିର ବଳଦ ଏଇଟା ସବୁ ବୋଟଲକୁ କାଟି କରାହେଇଛି ବୋଟଲରେ ଖେଜୁର ଗଛ କରାହେଇଛି କାଟିକି ବହୁତ ଡିଜାଇନଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମେକଅପ୍ ବକ୍ସ ଦୋଳି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ କରିଦେଇଛ ଆଉ ନା ଗାଡ଼ି ସବୁ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଫୁଲ ଫୁଲ କରିଛ ଢେଙ୍କି ହଁ ଢଙ୍କି କଟିଦେଲା ଆଉ ढेंकी कोटी देला पूरा है स्कूल ए गिरी 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 की बोलला है घर कराई घर किए रही चाला छपर घर ना चाला छपर घर कौन पाई ठंडा लगे ना कि बोतल खोलले पानी बाहर यही पानी बाहरला ऊपर बोतल खोलले ये तले पानी बाहर ओके ओके कौन टा तावा देखी किए कर तू कर मिसी कर बढ़िया रेशमा गोड़ षष्ठ कौन कौन कर
आउटे पसना এটা ঘোরনা তারপর এটা করে রুটি বেলা এটা সব পানি রাখতে যা कार्यक्रमटी को सुचारू रूपे आम संपादन कर अनुमान करुच्ची एबे समय बहुत है आम आउ विशेष किसी आलोचना करवा नहीं आमर नवम परीक्षा अच्छी 10 तारिख रू से कथा तुमको टाइम टेबल इत्यादि दिखाई बर्तमान मुझे कौन यही प्रोग्राम है यह केमिति संपादित होला पिला माने अति सुंदर भाव करथिले निश्चित भाव में किछि भलो जोटे जजमेंट करथि सार माने एवं हमर प्रमोद सार मध्य मिलिमिशि आम सार मान सहित जजमेंट करी निश्चित ठीक भाव में मनोनीत करथि बोली भाबुची एवं सिलेक्शन कमिटी संपूर्ण कार्य पिला माने मनोयोग पूर्वक देखा करछन बहुत संतोषजनक देखिले आगामी दिन में सेमानकर जो कि उद्यम जारी रहिबो ता अकलन नुहे कलन संपूर्ण यही दिगरे केवल नुहे यही जो संस्कृति